Şine oluştu. Çanhar çahoma yeşim hılçı. Keçin ha soğdol diyep oluş. Çanhar yeşim be şumda yetçi. Keçin ha tekiyet oluştu kimya. Tamu şini ağır yeşim bu. Diha siha سكزكم باخم استلاح مي حل دول داقن لجقين هم دو تلوشدو أما أدمشت يشن بشيني آور أدم هلك درس بحن بيدح طوام بيتن ليلوشان بيدح شاش يوقع صغير شاش طوام تسبيح شاش هلك تدوش بيتن ليلوشان طوام بيدح بو زار شني أغورر بيد حيوت شين شاشت إخياق شهلك بيش بولشان يقر بيدا يوت زار شاشت إخياقن بوخا هلك بوش بولشان إير بيدا حيوت زار تاري غير شني أغور باغم دول باق بيتن ليلوش ناخ وسكيبر بيتن ليلوش سا حيقل دولش ناخ بو خودنيان شو حيقل دولش قام غول زار يخدون مدرت أيخشمة قزها سرازور رولكش بلاكيروتيو يلا أدمش ندق حال دوشتو دوز لوشان بتسان قوتال بناش بو مسو قومي قها بتسان قوتال بناش سان حلقر بيتش سان حلقر أدمش حلق ديش بيتن ليلاش ديون سان غداش إبليس ناقص تيخل أتسارح بو تغان بولش بولو كديرو غار نوشيشير سانت عيتنر سان ناقصتل داش حالبل يلشبرش عيتن يلشبرش برشي أتس هاي قدوش أتس شيمالك شقي دلين أولقز خلق عيتنش بو إبليس ناقصتي خلي يلشبرش لون كديرو أحمد بوشور شيكانت رموشكس بوتين سان ديقها وينول سو ميتين قاديشتو قميلي لدياشي تاغن دولش حول سوخينا خلش حوليخ تاغن دولش حول ادوش دو إزدون سوخينا ديشتو قميل ناخ إركريتوش ناخ شيقام إركريتوش تمن هلك ده كيتشن بيشتيون أتس كيبر دو سنة شيشو بوشوش قابستيشتو قميل ديون صحالها أتشن قميلي لدوغر بيداخر دو هما قدا دك كرل داقن ديسلز تان دوتر تحشوا سوهان وآرح دول ويدين ووش يقوش داتح ويدين تحلمت تقول ديل داتح هرنوخش شما يدول دليل دوي ويقوش دو جنادو هورنا شاولج متيح شاوك إذن القيمة غيلنيح يتوع عشو متش وقن آل ويسيخلوا وي بورقنا أدم سيخل يخلن دبوغ دال تون دال شيا سيخل يتر شيا ويلنتي حيا سيف دوي كتوخي تنخ تون حدول مع الحداق سيخلوا ويسيخ دال تديز علىهم لنا توان ويار دولار هدو خود داقنا متي نيقدعنا سلانا تومر امتي وارنس دله جناح عبولشار اق سوي شو اردو دو اشقا يوكسو شونا مساله ديل رزق الله دال اشقار باق نقشي دو بويل نقصان ديل دو باس ح بوق يقنبو ديل دو ديل يوق ياليو هند يون الشا دال بو بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يروه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يروه صدق الله العظيم مثقال ذرة ديك دنيا دال شاي ديك دعو تور دبوخ نقعسن أتصل هو دنيا يوش عقويتر دبوخ دال تون دال دال شي يدعو دين دلوما تعمى دوش دات دال شي يدعو دول ويليل المسيري وين غيلغ دات وين ديت ويش دات وين خوش دو مصومة تعداد درجة عدالة وي باتشا خارج نير وي برلمان خارج نير وي كونستيتوسير وي دوز بالقل داق نير باتش حال خيل ديش دول نظامش درجي وي دولش در دلاحة
وي تقاصد دوتش ينو بيو عالش وانسه وي موليب نعتان غوديش هو جدال اسكرو قلت كيف فانو وين دي عدين قوين قشتو إدرجة دين دال شو ديال أبانا بانا يوتن بدونس باندلش دالش إبانا وتن أسك أنت كاده يتنا قوم سسابين فريقور شد عيولش أسنا سمسلا تخلين قير بالله نقشي موت بيش بوش موليب ناخا يوقي وريان توتير تنخ ويبرشينا عادل سواتين شو ديال نقشي جوا تعاقمل دا عادل دات عادل مواتر مصون يسر دوال يعادل خير دوتي يويبرش خير يوتي خارزر خاح قاش تسال شين آل تعم داقر عم دولي نمدر سارة دينار مسالنا خوش دو دنيا خوش دوز دنيا خوش دول الشيعة شاشيل القارصة يخوش يحينزي يحتغ يتشا تلوزج وآخوش تخطخاش سيات دويل دو اتسل دو قدم وقاش تسر سيات دويل لتخوا دال دلت خون بوخشا خبرش دو يتسال قوزلا إيتشو قاتشو كرست ميتش نو إرسال نخشو چم تغل قوزلا إيتشو قاتشو بونر ألزنزي غدر ميتش كوقي كرست ميوز سوا بوخش تكتال نخشو چم شيا نخشي عم دويش دول شيا ها ويبرش ديك شاق هلا تخو عيدل خلا بوش أربو ليرش بو عيدل ثالث آخر دات ثال خير دوتي ساري خلوتر دات وي خليتشي خلوتر دات يقول هايوش باش عالشين خلوتر دات سارنا رسي يوزنا يوز ما يزر سندل يوم باش عالقيو سار ليلوش هو يحيو وسط يعدل ندر كودو شاش شين قوش باخ سار دال قوش باخ يتنسار موليب ناخ ملش بو موليب ناخ داير بو اكرسنا حلبو اللي يشبرش سير غد يشبرش سير داق لا تسرش دال هبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المنافقين بعذاب أليم الذين يتخذون الكافرون أولياء من دون المؤمنين صدق الله العظيم قص ناخي باقة موليب ناخي يلش بو ويفيمر عليه الصلاة والسلام لزوش خلد العاص قيم ديانسان خلص باقة ملش بوش اش دار بو بوصل شيء ورجلي بيتن كرستش جرجر بن لا تربو بو دار اورانج واخ أيبتغون عندهم العزة بل الله العزة جميعا بوض أخ إدوغ سنتيا آيت أخ إيو سار المهتق باوت منيق دار أسكرستن أولاح أسكرستن شاغو يميت سار يات شاغو سارس شاغو ديلا يوشن يرقبو تون ديلا وين أغوص ديلو ويت ديلا خدر باحن دولوش تان ليش ديني ويت صديق نادو تانا كرس عيدل حلبو اللي يشبو سار شيء عيدل دوش بوش خيلش ومت صابعك الوقت عدو نتسوال سار عمو هادين حرنيق حالات عشرة نتسوال سار عدو لقيا مش هادو سير عيدل هين سار وقتين والي بريفيك تعويق نبو غصبا يو وشو بنديش شو هند باقي دوراح شو بيحكم باش أرا هند بولي تراح اسمع يو ناقيش أنا وما دور دوش دات ديل بعبويز ديل اسكن دوم دات عني إدوش ألش قدا ودات منيب قدوش دل صار يوشو خبر شويو الله أكبر الله أكبر هرتك حالات شوية لنور وق منيب هنستان وين كمين داتو كمين سهرو سير واخي و سليمان وإبراهيم حاجي زعنا صزاع تسي الله وش والش والإذا حاسة سوق أمل دش لديوش عسوة هنا أدنيا بات سركوش مرشيخن هنا أدنيك الإزودري يمت يول داغيت نخشي مسعين يا شي زودري داغيت بوغش قميل دوسو إيش داغيت بات إيش غازوة يعبو تانا زودري برقية فاش غازوة يعبو تان لير دير عمتي أرامل ديل دو أرامل تان شير يقبوين يمشي انتيقت ولر ديستلشي غازوة توتان وادي حلوال شوح كوك شيرش الواقيت لزوح غازوة توتان هنده ديل دو أرامل هوز دال هبوغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم أشمالي البوخ ديل دو أرامل والشولتك يدخلك شه يولو مالي لشبا يولو واتشنا يدين وشون تانقوش واسع شون يقع ليش سنسادو شو سن أدم دويزة شو نقوش واتسقي ولكن لا تشعرون شو نقول له خاطر ويباخ شو حيقالش خالش واتسزة أم دين ويبوخ ديل دو أرامل ليش واتس يغاز واتو سلام أثبتك نخبلش شنشكح بيدرشكح إقويش سارني يعم شو شورت يوخت إير عاغد
iş gazvetu. Kuntu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men cehhaze gaziyen fakat gazi bu. Gazvet yahvalçun kiyeçeliler Deur schilliz, molchun schillit, edochun schilliz, ger schilli, başhilliyat. Walau tu tadwash alla, del do dikshi bala tu dwash alla tu dwash alla, aka gazatu boil. İzudri emetti ya ma yaş behkem bu izudri, sar dokşla dok gazatu. Otar ya ma tayyic. Teşer deşik çor kumat ya xo tayyic. Ara doşulat kurdater. Som Somma Yok hiç tojdan ya. صدى غور ورد هدواش ال سوشيال ما بلا تشوفه ساشي بل واخور وسوا تبوجر بيع ابو وات دوانا شيء مش عاشو هريش هليل شموس بقديش مثلا له عينين جاوك اليوم فتح فكر نسمع شو بو فتح شو يا حنشل اصل صوت يفوت شو فوق سيف دنيا نشاش شو ما تغلى كوش تاخنا شاش يا مر تغلى كوش تاخنا شيء نتغلى كوش تاخنا شيء تحت نقدر خلق كوش تاخنا دنيا داخل ده سيغو وين دو حسيوش فات نتغلى سيوش بتاع الارضيه صدق وين ده يد الكدو كان وين ده الكدو وين ده هي قوم نشتغل هي شرط اللي يشتغل ادم ارد الحاري هتعدور زدر ادم ارد دول قسم شو تحتكار بالشي تو اردر قسم تحتكار بالشي وصلت بربع خزاش يوتشره بربع تكس حوالي يزر الصراحة شوز قوز صوخر دو ادم هوقر قوزر اروار يزر اشت مصو يرتر تستقتيل اروار هم اخر داتر ارواش ديلير يالخل شخيرج هر دوام ستر بول شخيرج تستق اروار ومتيا شي قوزر اهتزر ادم دعوت هر سورت قردر دا وين تغل يوشتك هردو هر غازوت دو Hoca busul din hirduşun. Hoca busul paçak kırışın. Hoca kers ara vermişin. Ama otan hodiş berş. Düş dilen şu ayar yu ayar şir boş bu. Her ani dolt iyi. Gimsiye şu. Varsan teh. Naybiyera. Ani dolt iyi. İweber şu al ayar bolçan teh. Dal ger gatan teh dur. Kuntu isar teh. Sar kaçtas biyeze. Kaçtas kabul ali sual ayar teh. Kuntu yok. Emla biyakbat. Tabalcar, devlet halkı harcar, poçşun, somuş, majvaşın, omla şunu adıdır. Muleyap ne adı yüz haber duyuz. Majiter payamar sünnettu. Tuamor zamançı aleyhisselatü vesselam payamar eshabış. Mekaş dakikati al hlasar konda ikers du'al üç kiru. Var yok kili sar. Ama liyeler payamar sünnettu. Payamar sünnet liyeliş. ولادنا ما جيت اللي يشوفوا خبر ديز واحد زقندو ايش بوسو بلاش باتش مناف ناخو ايش تلاش غير هي عاشر بوشبو يدل دول ادم قصدين على دي دول ادم شعدرك هذا كل بوسو اتيختينا يا دوق ساقي يتموني وين لردي قال اوكي بين جو شيء شفتك قال والو شيء لولر والينا شيء شنو والينا Oğlum çıtık. Değil şeydir. Şiştek valı ortiş kar. Yarım ola. İş vasiye birden o mektiya. Yol dokma saattir. Her gaz vakttir. Her değil yapma. Ya ya gerek değil böyle. Allah. Sonuçta vasta gayrı vakti. Amin. Allah'ım amin. Amin. Ya kefste münafık. Ya aşvat. Allahu akbar. Allahu akbar. بقينا خزمهم داسري سين داي زدري يقبلوا معنا سين داي زدري أرسل بولش بولون دوي غازوت يقيا كذا أريال يشوزد سين دا سيال يهودو علافن يتك دعوا واش يزود ويق حيوس شغل علافن İnsanla tanrılar değil değil de o da أريال يتريات شابوش voltak يبصل وات يبصل تغلشة صوبه عمر شادوش عدي بقوا هرسه tanrılar değil ha غازوت يوش خلش زوج شو تجيه خيطردات بير وشي ديجني خيطردات تان غازوت فرض عين بوركدو وصلت يا تان غازوت در تان صومت وارخه صدينا سويشينات إيردوش داس غازوت تندلا
نقصلت آريال الشياسة أول شهوة أخوة عطيت بقردين أما خبر دير غازوة تديق الآري وشوزد آتي الحال وعروات مصر لك يقول بقوي هاتي يال سياكي حقاها الباقية شابك شوش بلاح شادين بلاح بقش بلاح يلاس ياسين حاضر يبول شو قوري سوق عوري الغوري هيتمه الوجه قال اسكستن بالغ هو حلقة داخل اللهم بحرمة مكة المكرمة وبحرمة مدينة المنورة وبحرمة الروزة الشريفة وبحرمة القرآن الكريم لا تسلط علينا روسيا الدجال وانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمشركين والمجرمين. Возле могилы покойного Ахмад Хаджи, почетного гостя, встречал председатель Совета Алимов Чеченской Республики Хожа Ахмед Кадыров. Это все благодаря вашей поддержке он работает. Спасибо вам за все. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Человеческое спасибо. Спасибо. Мы рады были видеть вас здесь. لا تسلط علينا روسيا الدجال. Спасибо вам за все. Tavaler stina, daar shik ikhyatamsa, kwarmtalshilla, technikine, hum tayazda, geen jaargaliet, latwo, juh karldaqqa, видеоролик, видеоаппарат, так аудиозапись, аппарат, компьютер, техника, там, скачалж кепер. Elk diesnak de hone, she moderne soort goits, karldaqi shills doen. We eens ladjans, shin elpe zoda, خوش قاپی احمدی کدیروغر. دوش توش کمیات گوشتو. زار نشنا یوکه دیشتول پیتن، دیندول پیتن. حالا زمانه دودا ولشخنه، هریوریچ شلشخنه، مسخاد ولشخنه. یدین پیتنش یوتاهن لیلاشتول پیتنش دیون. چوخنه هنست یهارشری دیونه. آل شو نخشی قام هلک دریو. جکس برتا. زارس برتا ها نخشی هلک دریو. Und جکتی دیونه تاهنه نخشی هلک به آل شویو. سعاشی کویا سوستی هول شلت ایش مستیلی هلک بیش خلق بو. یارزامنه نخش نقیبایشو عیسی بوخشتون. کن تاجه دون زن ویانشخنه ها ووزه özne. Zo'n delen, zar, als goed gaat weers, kaderover, weers doen, Gerdayo, Abdul Qadir, Borshikogare, Kachare, het malish beboos, goed albinchare, zijn babeschil bochare, mat betas doen, lessen davigitin. Zult ja, sunt aiten bosch murdische bij in schele toga. إيش تيانا بابنا بو حلقة هينسا بابش بو قزام نحكدرو رخوش قحبة وش أحمد بوشقة دهانا مودي وغنشونا زيارتي وغنشونا دين ليلاش وغنشونا موت بيتش ليل شخلا بو إموت بيتيت يوك آخريتا حلقة بحليرينا بو تهنا ليلاش بو سعاشيكو يات أصنا حلقة لدوغا ويليا كورت بولشن أقار بوخ دهانه روسي دجالي تاق دهانه شين يقع ووتك شيء ووتك دجال بوخ دوز أسا متجي يالدنا دالين دو سلوارتيرة перевод دهان заставки سانون دالين دو أتسين معاني أش بشوك خارصور يلاشوك ناخ أيخوشوك بوهك دوق دجال بوهك أش بشوك ناخ يخوش سيبت يلاش лицемер лжец обманщик ах ише деон таан гуш бушей сибет шей голукца шей камилса толшунца деон гуш буш цани кепер цаму хайхса диш цаму деон тешош да цаюш сона хорена деон шорена шиен гуш таан достол хал ацан таайтен иш قابل بن سان таайтен كساره
Цааши ко юж сараху, даджал тобнаху, иблис тобнаху из. Ахинца деона кадайро рамгашк. ونخشي هلك بين ولش ولا بوتين يلسن قلقن دعوة بوتين سن جون عبال إنر الشاء دهان سن عادلنا دهان كيغلين وق داش مات بيش ديال شو نخشي خلق داش نخشي أس أوكرانيا تأميخ يحكش سكتوان نقش نخشي شاشا حيزا ويشا ويش دهان يوغا سن قميلي لدوغر دوي أسكادر رمشكي إجكتي كوارني خلر بتيشلا دالشتون إبليس توبنا خلر الدجال خلر تيشلا دالشتون يوغا تاقا مسوخينا. От Шаройского до Натеречного бессмертный полк объединил не только родственников, ветеранов и тружеников, но и всех, кто помнит и чтит великие подвиги соотечественников в той войне. Колонна начала шествие от мечети сердца Чечни и двигалась в сторону площади Минутка. Во главе бессмертного полка с победным знаменем глава Чечни Рамзан Кадыров, члены правительства, депутатский корпус, научная и творческая интеллигенция. Настроение хорошее, потому что я несу победный флаг. Как было трудно и что пережили наши народы Советского Союза. Я только знаю по истории, но я знаю, что происходило в современном, так скажем, время на территории Кавказа, Чеченской Республики, в частности. И тоже как народ Российской Федерации, в частности, Чеченской Республики, выиграли борьбу терроризма. Опять же мы подняли флаг победы, и мы сегодня, хотя дата для нас такая печальная, мы потеряли 9 мая нашего первого президента, но он погиб в строю, отдал свою жизнь служению народу. Поэтому мы гордо несем флаг победы и говорим, что на территории Российской Федерации врагу делать нечего. Мы за мир, за стабильность, за процветание и поздравляем от души всех ветеранов и наши народы с сегодняшним победным днем. Желаем всем удачи. В строй стали те, для кого война не учебник истории, а страницы семейной хроники. По школьной программе они еще не скоро будут изучать Великую Отечественную войну. Однако это не мешает правнукам знать о подвигах и фронтовой жизни своих дедов. Наш прадедушка Лероев Супьян Амсиевич, он был удостоен награды Ордена Красной Звезды. Он дошел до Берлина, и поэтому мы очень гордимся, любим и помним его. Наш прадедушка был храбрым, смелым и сильным. Сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну, главная задача бессмертного полка. В Грозном акция проходит уже 3-й год подряд, и с каждым разом число желающих принять в нем участие только растет. Бессмертный полк растянулся на весь проспект Путина. Многие из них держат в руках портреты своих родных, чьи подвиги помогли приблизить заветный день победы над фашизмом. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и кто изображен у вас на портрете? Устархан Ильич Магомедович, отец Устархана Магомед Саханович. А где он служил? Докуда дошел? В 1940 году призван, в действующую армию, служил в 60-й кавалерийской полке имени Котовского. В 41-м тяжело, под Белой церковью тяжело правую ногу. Демобилизовался, он добровольно вернулся в армию, опять на войну. Служил до 1944 года. Цель проведения данной акции, она как бы является и воспитанием нашего подрастающего поколения духа и патриотизма, и, как бы сказать, не забывать нашу историю и те великие подвиги, которые совершили наши предки. На портретах не только выходцы из Чеченской Республики. Екатерина Мурадова первый раз принимает участие в бессмертном полку в Грозном. Ее дедушка служил на Западном фронте стрелковой дивизии. В 1944-м был демобилизован из-за ранения. По словам внучки, Александр Кузнецов не любил вспоминать и говорить о войне, а участие в акции «Бессмертный полк» считает своим долгом перед дедушкой и миллионами его сослуживцев, благодаря которым страна победила фашизм. Бессмертный полк – это объединяет нашу страну. Это идея памяти, объединения всех людей. Это моя дочь и правнучка уже моего дедушки.
Я пришла почему с ней, потому что она должна все это знать и помнить. Бессмертный полк – это дань памяти героям Великой Отечественной войны, ветеранам армии и флота, труженикам тыла и партизанам, узникам фашистских лагерей, блокадникам, бойцам сопротивления, всем тем, кто внес свой личный вклад в общее дело победы над фашизмом. За 5 лет межрегиональное историко-патриотическое движение поддержали миллионы людей по всему миру. Акция «Бессмертный полк» проходит не только в российских городах, но и в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья. Эсмина Гацаева, Булат Баканаев, при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Деление Алтхарил шу бессмертный полкна. Масу хена ор шолта итшу мустил. Халак дяшхилдул нохши қам. Оц Россия кюгаля болчикч. Эхуя куш ершк халак дяшхилдул нохши қам. Идистина. Солсонах жүкш берта болен болы шолот ам халхарт ам тан болш болт ам нохши шашоз бин болт ам биц бин бессмертный полк богош и сертыш эна лилш долу иблис дюзел иблис кварнеш не алт масу холилшуна нохши Нützgott amte da begin. Amte da begin. Sigat sa alarm boş kampusur doş don halak bin. Yok sul sonra sigat 15 berşe tam yok era bağna sorkşit yokta goda febral batta dona. Srednje az da bagetin. Otsul şeside in lele boş bolu ot jüktschnt ha itne tagan besmerti polk boş lielsch bolu. Ja, zeg je zo kort als je dona dele negi maserini altgelil shuna. Kışın doğuşuma ders. Sada deniz alt. Ost am yuqara valla tsavian şişişitsan. Duqa şeyler duqa nahtsa bahken. Ost zükşiloştul hal şeyin doz madöznya. Saber şey muhtiyana nohş muhtiyan yuq dabigin halak bina bain. Tam miçabu soğuştan leşti radyon bezvesti prepashi. Bu iştiyon. Sær dietin xasun Russi jukti os Nemce Germani juktela izi ber yahdoch ta biakam boch dona yamart ber boch dona yamart maso khana khal Russi jukti dona Russi tabu kugla bol jukti hund yachi Russi laiqam dolun dela shayn dehloye shayn dona chawhu shayn tuha Sarganits qdienel do Sundele Russi ona maso dinen şayol paşalqel o halak yaşu şal Afrika ki başku yoluş naşı qamıl Russel yaşna sa paşalqiyat. İdo şunu ot şu besmerti polkan. Qot algınak bir gurvat. Şeyde in si dit dine İşe side in şeylerin beşton. Sersi qot algınak bir gurvat. Sani zamna vahna vat. Qot albin şeri haldu tağına noş ayuqa bol şaliyoştek. Sen aytin sarh quyuş bol noşi dom. Lino dolş bas, yaqon xaliyoş bas. Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы смирно! Сейчас по площади имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, перед личным составом Грозненского гарнизона идут знаменные группы, состоящие из сотрудников полка «Север», Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике. У знаменосцев государственный флаг
Российской Федерации и знамя победы! مطولم خلا نخشنا قيش قامشنا دوخينا مشي مخ دهن دوش قيش قامشنا أص شلوش تميختون ترى أتشتنا وين بوشنا مطولم خلا شنا ساعة طولم صار يشم خلرمي سيتي أرمي نخلك برمي أشك نيقش بلرش وحق بوكش سردني آزد عبي جنة تعصب بوكش إيش نيق ليلة وحق بوكش صار شتوى تقعد في البتة إتولان بو أشتغن بس بشبك دالي نيخي مسيري نعط خليل شون شاي دايسي داي إن ليلش بلا دالي نيخي مسيري نعط خليل شون دالي ريزواش نوقدر ليلش دولا كيشون آلا ديكنيك داتس آلا يشيات شون ديكنيك دون نعط توتسك دون ناخي وتسون شيشو دون شاي دايش باي إنه شاي ديوزوش داي ديوزوش شاي يجري ويجري باي إن بولشان إحا إتنا تاخن صقح يقش يلش بولا قيغال هندو شندون مودك اردشون ناخ يوسو ناخ ميدون اس قطع بن جكش تعايتنا تاعن شاش شي سيدو يلش بولشان قيهم اردو آلهم دات Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. 99-й год, когда было нападение на Дагестан. И вот помните, я вот ляпнул там по поводу того, что будем там мочить там где-то. Меня приятель спрашивает, я с ним встретился, он говорит, ты чего так грустно? Я говорю, ну как ты ляпнул чего-то, видимо, не кстати. Вот, и неприятно. Не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать. Он говорит, ты знаешь, я вот сейчас в такси ехал, и таксист говорит, что-то там, мужик какой-то появился. Правильные вещи говорит. Но из этого я сразу сделал два вывода. Во-первых, никогда нельзя задирать нос. А во-вторых, то, что вот я ляпнул, но по форме, наверное, неправильно, а по сути верно. И вот, мне кажется, нужно поступать, исходя из вот из этих соображений порядочности, прежде всего, и целесообразности, если вы, конечно, уверены в том, что вы действуете правильно. Каждое правительство в мире имеет свое секретное правительство, стоящее за ним и управляющее этим шоу. Все эти премьер-министры, президенты, кто это? Это же марионетки. Стопроцентные марионетки. Те, кто стоит за ними, управляют армиями, нациями, правительствами, всеми деньгами на земле. Все богатейшие семьи в мире, Ротшильды, Рокфеллеры. То нас охраняют со всех сторон. И президент нас охраняет, и Бог нас охраняет, и в том числе, может быть, Кадыров нас охраняет. Я его давно не видел в синагоге, честно, да? Но если нас охраняет, не очень. Обратимся к Бер Лазару, главному раввину России, создателю Федерации еврейских общин России и поднявшей под нее большую часть российского еврейства. Но почему я вспомнил об этом герое сегодняшних наших дней? Этот заморский гость с 4 гражданствами – Италия, Израиль, США, Россия – плохо говорит по-русски, не имеет никакого отношения к жизни и культуре России, но по странным причинам пользуется огромным влиянием на властные структуры Российской Федерации и лично на Путина. Награжден медалью 60 лет Победы за активное участие в патриотическом воспитании граждан. Так сказано в указе, товарищи. Орденами Дружбы народов Петра Великого, Минина Пожарского. За что? За что? За большой личный вклад в укрепление российского государства, единение нации и возрождение духовной силы Отечества. Какое кощунство!
Он же член президентской общественной палаты совести нации. О масштабе своей деятельности Лазар заявил в Нью-Йорке на банкете ежегодного съезда Хаббат. Это хасидская секта, насаждаемая Лазаром в России. Дословно. Немало революций знала Россия, но самая тихая и эффективная – это революция, которую сотворили сторонники Хаббата. То есть создание в среде российского еврейства многотысячной мафиозной секты, сплоченной на учении Ребе Шнеерсона о Мошахе и распространившей свое влияние на властную структуру Российской Федерации. Однако патриоты России не могут согласиться с делами, методами, итогами и целями этой великой криминальной революции, в результате которой, по заявлению главного московского раввина Пинхаса Гольдшмидта в израильской газете «Гарец» 15 декабря 2005 года сказано: сегодня евреи обладают в России такой властью, деньгами и влиянием, как никогда раньше. Комментарии. Выписки шун пресс додат. Именно выписки ничан повестка. А да, это возрён да. И нахна балбай. Руссия да беги подготовку до отправки до. Он да чсан адучдек шейк. Ладуш бат, дучдек хеш бат, цеду авай беч ту дина бусад рисковать беч. А хорш да оман خلوت اخوات لك оман контуешин هذا. شو عفينا عين خلوت اخوات ود اوتوات اخ داورو. شنو هدوك خلدي. يجي زوتشن سو عميرو يقار مو واوا. زون زاد شو يدو. هي رايل ويبسكاين ست ايمت يا قال. يا ورشا يا غاز ده كده داون. Уважаемый Ахмад Хаджи, мой дорогой друг, я сегодня прибыл по делам в Грозный. В общем, не мог не приехать, чтобы не повстречаться. Нам вместе довелось решать сложные задачи, и благодаря вашему усердию эти задачи были успешно решены. Ценой своей жизни вы сделали так, что Чеченская Республика в составе Российской Федерации процветает. Теперь Рамзан Ахмадович полностью принял из ваших рук то дело, которому вы служили. Он занимается не только в рамках Чеченской Республики этими делами, он занимается в рамках обеспечения безопасности в целом Российской Федерации. Ну и сейчас в условиях тех угроз и вызовов, которые в мире существуют, в целом наши вооруженные силы решают очень важную задачу на Украине. И в этом Рамзан Ахмадович принял участие в наведении порядка. И я думаю, что пройдет время, в том числе роль и в целом вооруженных сил, и, конечно, верховного главнокомандующего России Путина, вашего друга и вашего сына Рамзана, она будет отмечена. Ваш сын делает большое дело. Я этому очень рад и думаю, что вы этим довольны. Спасибо вам за теплые слова. В эти трудные дни, когда санкциями стараются удушить Россию, в это время Рамзан Ахматович тоже не смог быть рядовым смотрителем тех ситуаций, которые творятся у нас. Один из первых глав субъектов Российской Федерации, наш лидер, уважаемый Рамзан Ахматович, первым подложил свое плечо верховному командующему Путину, послав на эту обязательную для каждого гражданина России оборону своих лучших бойцов. И поэтому они успешно выполняют поставленные перед ним задачи. Я рад, что сегодня мы вместе можем защищать нашу Родину, Россию от всех недругов. Наш это долг, и мы этот долг с честью пронесем. Спасибо вам, что приехали сегодня к нам. Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо.
Это благодаря вам, Дон. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы разрешите, Дон, я чуть похвастался бы, Дон. Уважаемый Леонидович, в зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России, Российской Федерации. Мы не подведем вас. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. Шевера дешка дынша шалак деш полчу жикш тяхаетен тан. Восхоси котра бол жикти кадыру ар сэрц юха бол мордар дурдар пургене туагар дон цант тяхаетен Украине баган цыган шалак беш цер берш дудрих изош цер ба хамдешваш шейси до шлирш болчерне саадек дачунат айошхена Дели неги стигли малики масер не алтушун садела шозлодела халак дир долша душу цааше коёч цаай эстам цебеш гергарит цагергарит тайпани тукмица бохштон халак дир долштушу цааше коячуну отсон динош дагарди душ Украин шей тулон динош дагардаш бутаган лештина шей йоха шолшгалниш цец энош цет бешвош нахцетон Hoordina dienos tagardas tuolom gergrästion. Hoordid emelkiti ser tuolom gergräspu shunik est habos budel mastri. Putin putler shi kaderoet shidion. Shut ishan butat ebospek. Ser tuolom sobalar shu ishan sigbus bu ebospu. Istu shuna hal gender dostat shu haldeon. Трахенца эдо шуха 1 мая до 9 мая до Путин с Кадыру Рамашкас Кадыру Ахмат и даджал кварни Ахмат винде до и бершоцом шекант шем шей халк маста сан санит ката берта давинде до 9 мая ослина Парад хвату и бессмертный полк хват лило деона ойлгаритsun amma taal Ukraina tolam khla naqarbat yaxariyatsun qamilda khalqi ba'dostu izdon no la amshirbu ay qarsa balgayat yal dele masta sanna deona qarsa balgayat deona deal berliler bu и nach юга os паради os бессмертный полки бош да изоштон кирмштиш цар кира элвахна цар яшмушу цер os ник цар кира элвахна яшмушу са ларм бачу далгерга солсовнах дала богам махкбалинчи динахдона халашин там ясан са эстан бош халак дидушу e boş boşun qozlatan mox Gerger schena bol qozlatan yugat e boş boşun Tolum Allah yaxır bu Allah leşkaxır bu Yeni daxar datsins disne ge iblis toban dajjal toba mahkar yali zri noxş şure rasire o İsrail yaxar halakir yol şu dajjal toba İştaldu şunu diyazahsa diyazah Харжем шесть пушу. Шаш кастишейн эдоштол хал. Главная новость прошлой недели. Путин теперь официально подозреваемый в совершении военных преступлений на территории Украины. К такому решению пришли судьи Международного уголовного суда в Гааге и выдали ордер на его арест. Ну, не только его, а еще и уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой. Смотрите сами. Today,
Сегодня, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал 2 ордера на арест, связанным с событиями в Украине. Арест Владимира Путина, президента Российской Федерации, и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой по обвинениям в военных преступлениях, депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Международное законодательство запрещает оккупационным силам перемещать гражданское население с территории, на которой оно живет, на другие территории. Содержание ордеров на арест засекречено с целью защиты жертвы этих преступлений. Тем не менее, судьи, рассматривающие это дело, приняли решение обнародовать факт существования этих ордеров, чтобы в будущем не допустить подобных преступлений. Алло, Семен Лазаревич, это Зяма. Семен Лазаревич, у меня такие проблемы, я не могу с этими проблемами справиться. Что мне делать, Семен Лазаревич? Послушайте, Зяма, Бог посылает каждому проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо вы можете справиться с проблемами, либо это не ваши проблемы.